ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। एभली कार्यकू राष्ट्रपति प्रशंसा करथिले। ए दिगरे आपण माने मेडिकल कॉलेज रो प्रोफेसर मानकर मतामत नेउछंती एवं छात्र छात्री मानकर आर्थिक स्थिति विषय अनुसंधान करी सत्यासत्य जानिला परे ए सहायता प्रदान करछि। एथिरु जणा पड़छि जे आपण मानकर चयन प्रक्रिया बहुत स्वच्छ, निर्मल एवं निरपेक्ष मध्य। छात्र छात्रीगण आम राज्य एवं आम देश अधिक संख्यक छात्र छात्री डाक्तर हेबा आवश्यक। तुम मैंने डाक्तर होला परे गाँ गहली को जाई स्वास्थ्य सेवा करने आगभर हेब। कारण आज भारत कहले मुख्यतः गाँ को जाए। मुझे गवर्नर थी से गवर्नर चांसलर हमें आम यूनिवर्सिटी को जाऊ मु पिला को कहूली पिला केवल एनएसएस पिला नुह अन्य पिला आपण गाँव 5 दिन बितेबार उद्देश्य कि गाँव लोक मानकर स्थिति परिस्थिति चाली चलन व्यवहार विषय अनुभव कर। इन फ्यूचर आपण दिने ऑफिसर हेबे, आईएएस आईपीएस इंजीनियर एमबीबीएस आउ कौन कौन हेबे। जितेबाला आपण सेमानक विषय आपण देश चलेबे, राज्य चलेबे, जिला चलेबे, आपण जितेबाला फील करेंगे, आपण जितेबाला अनुभव करेंगे, हृदयंगम करेंगे आवश्यकता कौन एवं ताहले आपण ठीक भावरे ताकू ठीक बाटरे आपण जो योजना प्रस्तुत करेंगे ताहले आपण ठीक भावरे ताकू लोकंकर कल्याण पाई प्रस्तुत करेंगे। राजभवन परिसर में कलिंग अतिथि निवासर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। गस्तर द्वितीय दिवस रे राष्ट्रपति कटक रे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देइथिले। सकाळे राजभवन बाहरी कटकर अधिष्ठात्री देवी कटक चंडी मंदिर रे पहुंची मां को दर्शन करने सह पूजार्चना करथिले।
ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୈଳବାଳା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କଟକର ଜବାହରଲାଲ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ଗୌରବର ଦିନ। ଆଜି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଅମର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବୀର ଜନ୍ମମାଟିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଜର ପଦ୍ମପାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସେନାନୀମାନଙ୍କ ବୀରଗାଥା ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିବ। ଏହିପରି ଏକ ଗୌରବର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ, ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଜୁହାର କରୁଛି। ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ ବୀର ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡେ ଗଢ଼ା ଯାର ମାଟି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମନ କରୁଛି। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ ତାରକସି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ସହସାଧ୍ୱୀ ନଗର କଟକକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। କଟକରେ ପହଞ୍ଚି
प्रथमे मु शक्ति स्वरूपा माँ कटक चंडी को दर्शन करी राज्यवासी देशवासी एवं विश्ववासी कल्याण पाई प्रार्थना करी उत्कल गौरव मधुसूदन दास बासस्थान को जाई तांको प्रतिमूर्ति रे एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म स्थान को जाई तांको प्रतिमूर्ति रे पुष्पांजलि देवार सौभाग्य मध्य लाभ करिछि। कटक नेताजी जन्मस्थली उत्कल गौरव मधुसूदन दास उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास एवं उत्कल केशरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब प्रमुखों कर्मस्थली भाव में सुपरिचित। यही कटक नगर आधुनिक ओडिशार इतिहास को नुआ मोड़ देछि। एहिठारे 1903 मसीह मधुबाबू आह्वान क्रमे उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित होइथिला। ସେହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ स्वतंत्र राज्य गठनर स्वप्न देखिथिला ओडिशावासी। 1921 मसीह गोपबंधु अनुरोध क्रमे महात्मा गांधी कटक आसी काठजोड़ी बाली रे विराट साधारण सभारे जोग देइथिले। ता परठारु स्वाधीनता संग्राम ओडिशार पुरपल्ली को व्यापी जाइथिला। देश स्वाधीन होला परे सही वर्ष डिसेम्बर मासरे कटक रे गड़जात मिश्रण पाई गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइथिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर महताब सही प्रक्रियार प्रमुख कर्णधार थिले। यह भारत रे देशीय राज्यगुड़िकर मिश्रण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पदक्षेप थिला। सज्जन मंडली ओडिशा उच्च न्यायालय 75 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित उद्यापनी उत्सव में जोगदे मु बहुत खुशी। आज एठारे उच्च न्यायालय उपरि आधारित स्मारक डाक टिकट उन्मोचित हैला। यह आम समस्त आनंदर दिन एवं आनंदर कथा मध्य। एथिपाई भारत सरकार जोगाजोग मंत्रालय एवं एथि सहित संपृक्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देउछि। सेहीपरि उच्च न्यायालयर स्मरणिका उन्मोचित हेबा मध्य आनंदर कथा। I am delighted to be in your midst today. I am happy not only because the Odisha High Court is celebrating its 75th anniversary, but also due to the presence of the galaxy of legal luminaries and other eminent personalities. এই অবসরে मु यही उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति और विचारपतिगण पूर्वतन मुख्य विचारपति और विचारपतिगण अधिवक्ता बंधुगण एवं पूर्वतन तथा वर्तमान कार्यरत कर्मचारीगण समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। यही न्यायालयर सुख्याति और सुनाम पछरे रही आपण मानकर निष्ठा कर्म प्रवणता और ज्ञानर व्यापकता। तेणु आपण माने प्रशंसनीय एवं प्रशंसार पात्र। Ladies and gentlemen, as you all know, Odisha became a state on 1st April 1936. Prior to that, it was a part of Bengal Presidency and then a part of Bihar. Some parts of Odisha were also in Madras Presidency and central provinces. Accordingly, there was no separate High Court for Odisha. A circuit bench of Patna High Court had been functioning at Cuttack since 1916. The High Court of Odisha was established nearly 12 years after the formation of the state on this very day in 1948. The establishment of this High Court reflected the long-standing aspirations of the people of Odisha. मात्र 4 जन विचारपति को नहीं उच्च न्यायालय आरंभ होता। वर्तमान यार विचारपति संख्या बोधुए एक्जाक्टली मो पाखे जी इनफर्मेशन अच्छी 33 को वृद्धि पाई। यही उच्च न्यायालय त्वरित न्याय प्रदान करने जो 2 वर्ष मध्य विचाराधीन मामला संख्या 1/4 ह्रास पाई बोली मु जानिबा को पाइली। एथिपाई मु मुख्य विचारपति डॉक्टर न्यायमूर्ति एस मुरलीधर एवं तांको सतीर्थ मानक प्रशंसा करूँ धन्यवाद देउछि। Ladies and gentlemen, any institution which does not change with time lags behind.
I am told that the High Court of Odisha has endeavored to incorporate the technological advancement in the justice delivery system. I appreciate the initiatives of the High Court to streamline and accelerate just deliver system through several modern, innovative and technology-driven changes. स्थापित हेबाठारु आज पर्यंत 75 वर्षर सुदीर्घ यात्रा ओडिशा उच्च न्यायालय अनेक उच्चस्तरीय मानक स्थापित करिछि। बाबू जगन्नाथ दास, रंगनाथ मिश्र, राधाचरण पट्टनायक, देवप्रिय महापात्र, गोपाल वल्लभ पट्टनायक, अरिजित पसायत, अनंग कुमार पट्टनायक और दीपक मिश्र परी यही हाईकोर्टर विचारपति माने सुप्रीम कोर्टे विचारपति भाव में नियुक्ति होइछन्ति। सेमानंक मध्यरु केते जन भारतर प्रधान विचारपति पद अलंकृत मध्य करिछन्ति। ओडिशार अनेक आईन विशारदों मध्य सर्वभारतीय स्तर में आईन सेवा प्रति उल्लेखनीय अवदान रही। Ladies and gentlemen, the legal profession in India has stood the test of time. It has earned the trust and respect of the citizenry. It stands strong as one of the important pillars of the world's largest democracy. Everybody concerned with the legal professions should work together expeditious trial and quick justice. This can set free those innocents who are languishing in jail on trivial charges. This is a subject close to my heart and I have spoken about it on previous occasions also. In my long experience in public life, I have come across instances of people incarcerated for periods longer than the punishment stipulated for the crimes of which they were accused. Such delays are a major concern. Due to this, innocent persons lose their prime period of life. The victims lose the hope also as they do not see the guilty facing the legal consciousness during their lifetime. I would therefore exhort all those connected with Odisha High Court to work towards speedy dispensation of justice and set an example for the entire country. सजन मंडली, प्राकृतिक विपर्यय मनुष्य जाति आह्वान आगरे एक आह्वान। प्रकृतिर कोप यार कारण हो पारे। प्रकृति अनुकूल जीवन यात्रा समयर दाबी। भारतीय मुनि ऋषि माने माटी नदी प्रकृति को माँ मणुथिले। सेमानक दृष्टि केवल पशुपक्षी कीट पतंग गछलता प्राणवंत नुहंती। पहाड़ पर्वत नद नदी मध्य जीवंत। मु आदिवासी झील भाव में पिला बेलू पिला आदिवासी जीवन यात्रा को देखी आसुछि। मु उपलब्धि करिछि जे प्रकृति सहित मिलमिशि चलिबा आदिवासी जीवन शैली निरंतर ये जीवन जापनर एक माध्यम। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित न्यायपालिका मध्य परिवेश तथा वन्यजीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देवा उचित। आमे आमर उत्तर पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देवाकू हेले परिवेश सुरक्षा प्रति निरंतर ध्यान देवा आवश्यक रही। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि अनग्रसर लोकों को न्याय प्रदान करने उपरे आम संविधान निर्माता माने प्राथमिकता दे आसिछन्ति। समाज रे वंचित वर्गर लोक माने कोर्ट कचेरी और आईन कानून विषय विशेष सचेतन नुहंती। निज अधिकार पाई न्यायालय पाखरे पहुँचवा निमंते अनेकंकर सामर्थ्य भी न थाए। वंचित वर्ग को किपरि सुविधार न्याय प्रदान करा जाय पारे ए कथा आम समस्तंकर कर्तव्य हेबा उचित। ए विषय रे मानस मंथन करा जिबा उचित। विभिन्न
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଗକୁ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଅନେକ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହଜରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କବଚ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଥା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ। ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀସ୍ ଟେଲିସ୍ମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। And I quote, "Recall the face of the poorest and the weakest men whom you may have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use of him." ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। All the doctrines which have been enshrined in the scriptures, maybe the New Testament, maybe Quran, maybe Gita, the Vedas, by the sages, the seers and the saints of the world at large, all the rules and the principles which have been so constituted in the constitution of the different countries, all the arrangements which have been so formulated in the judiciary, in the executive, in the legislature, etc., for a smooth interaction, for an absolute harmony between man, nature, science and God, fall under the ambit of the rule of law. Now this rule of law becomes a teasing illusion if it is not accessible to the people at large. It is also of a teasing nature, the different courts of the different laws. But more so, leaving aside all these things, when it becomes a selective principle of law, then there is nobody to save the planet, you see. So as far as the rule of law is concerned, that simply means performing the ordained duty as an entity in evolution, culminating in God as a superman, deciphering the mystery of creations, preservations, destructions, and helping us to accept the wise dictum that thy will be done. We are basically the servitors of the transcendence, you see. Transcendental servitors we are. And the maximum depends upon you, you see. SC Supreme Court is said to be the conscience keeper of the independent world, you see. The Constitution also recognizes the intrinsic relation between judicial administration and administration for justice also. But judicial administration becomes if free, fair, speedy, then it becomes judicial justice administration, you see. The world at large, you see, is gripped with the selective principle of law. It happened in the times of Mahabharata also, say. Bhishma was a selective principle of law. He was devoted just to Hastinapur. Karna's rule of law was nothing else but Duryodhana. Dronacharya's rule of law was Ashwathama. And therefore all these persons may be having Ichha Mrityu Vardhan. They were murdered like anything, you see. Today also in the world, you see, people have their own laws, you see. Duryodhana was himself the law himself, you see. आमे भारतवासी विशेष भाव गर्वित कि आम गणतंत्र समयक्रमे मजबूत एवं अधिक सफल होइছে
एथिपाई व्यवस्थार प्रत्येक स्तंभर गुरुत्वपूर्ण योगदान रही। संविधान व्यवस्था अनुसार लोकसभा विधानसभा कार्यनिर्वाही एवं न्यायपालिका सर्वदा लोकों कल्याण पाई उत्तरदायी। यही दायित्व निष्ठार सहित पालन करने हेउची आमर प्रधान कर्तव्य। साधारण गरीब खटिकिया लोकों पाखरे ए समस्त व्यवस्था सुविधार अल्प समय एवं कम खर्च पहुँचाइबा आमर मूल लक्ष्य हेबा आवश्यक। आमे समस्ते जानती कि माननीय मुख्यमंत्री युक्त नवीन पट्टनायक बलिष्ठ नेतृत्व एवं दिग्दर्शन जो आम राज्य शिक्षा स्वास्थ्य कृषि गमनागमन अर्थनीति क्रीड़ा विपर्यय परिचालन इत्यादि क्षेत्र में अनेक विकास लाभ करिछि एवं अन्य राज्य मानक पाई उदाहरण पाई। 5T आभिमुख्य जो प्रशासन गतिशील होइछि। ऑनलाइन माध्यम रे साधारण जनता घरे बसी अनेक सरकारी सेवा सुविधा पाई पारुछन्ति। खुशीर विषय माननीय ओडिशा हाईकोर्ट वैश्विक ज्ञान व्यवहार करी ऑनलाइन माध्यम रे न्यायिक व्यवस्था को अधिक लोकों निकटतर हो पारी। आशा करी आज यही शुभ मुहूर्त माननीय हाईकोर्ट अधिक संस्कारमूलक पदक्षेप नेब जहाँफल न्यायिक व्यवस्था उपर साधारण जनता आस्था और विश्वास अतुट रसतु यही अवसर जो मैंने बहु श्रम साकार करी ओडिशा हाईकोर्टर प्रतिष्ठा निमंते उद्यम करते से आम आज सम्मान सहित स्मरण करवा। जो जगजन्म महापुरुष वो व्यक्ति विशेष ओडिशा हाईकोर्टर बार और बेंचर सुनाम अर्जन करी न्यायिक व्यवस्था को अधिक क्रियाशील कर पारिछन्ति। The High Court of Odisha is grateful to you for having very kindly agreed to be the chief guest and deliver the keynote address on this momentous occasion. This is a moment to cherish for each one of us. On behalf of the High Court of Odisha, I extend a hearty welcome to our beloved Governor, Honourable Professor Ganeshi Lalji. His presence on this very important event in the history of the judiciary in Odisha signifies the immense regard in which he holds the High Court. Only in February this year, the Honourable Governor was kind enough to inaugurate the Museum of Justice, and his inspiring words on that occasion have been a great source of strength and encouragement to us. We are privileged, sir, to have you participate in this function. We happily welcome Shri Jagannath Saraka, Honourable Minister of Law, ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare, Government of Odisha, who has been requested by the Honourable Chief Minister of Odisha to represent him on this occasion. Indeed, sir, we are honoured to have you in our midst. In the evolution and growth of the High Court of Odisha, many of its stalwart judges and lawyers have played a significant role. Representing the bar in Odisha, we have with us on the dais Shri Ashok Parija, the Learned Advocate General of Odisha, who is its senior most law officer, and Shri Dharanidhar Nayak, Learned Senior Advocate and President of the Odisha High Court Bar Association. I warmly welcome this on this occasion on behalf of the High Court of Odisha. On this important occasion, I welcome my colleague judges and their spouses, former judges of the High Court of Odisha, learned senior advocates and members of the bar, Chief Secretary, Government of Odisha, and the officers of the government present here. Officers of the President's Secretariat, New Delhi, and the Governor's Secretariat, Director General of Police, Commissioner of Police and other police officials, the Chief Postmaster General, Odisha Circle, and all officers from the Department of Posts, the Collector Cuttack, the judicial officers, officers of the High Court Registry led by the Registrar General, officials and representatives of the print and electronic media, and all ladies and gentlemen present. The High Court's judicial history commenced in 1916 when the Circuit Bench of the Patna High Court began holding its sittings in Cuttack. Even before the Constitution of India could be formally brought into force, the Odisha High Court Order 1948 was published on 30th April 1948. The first 4 judges of the High Court of Odisha, including the first Chief Justice, Shri Birakishore Rai, took their oaths of office on 26 July 1948. It was a historic moment. The pendency then was around 2,000 cases. In 1978, the sanction strength of the judges rose to 8. The number of pending cases rose to 7,057. In 2022, this High Court
had a working strength of 24 judges, the highest ever in its history. In 2022, the High Court disposed of 1,36,599 cases and delivered 2,118 judgments. The district judiciary, with a current strength of 808 judges, disposed of in 2022 5,15,392 cases and delivered 1,61,263 judgments. The High Court of Odisha has been in the forefront as regards the adaptation of technology to improve access to justice. In the last 2 years, each of the branches, both judicial and non-judicial in the High Court, have been refurbished with an entirely new ambience and decor. In the High Court today, on the administrative side, the non-judicial branches and the Chief Justice's Secretariat are all paperless with the adoption of the Odisha Judicial Workflow Automation System. Other measures include opening of vulnerable witness deposition centers in every one of the 30 districts, virtual courts of the High Court in 20 districts, introduction of paperless courts in the High Court and the district courts, e-filing, provision of e-libraries for district court lawyers, and many such measures. Through all these measures, the judiciary in Odisha is witnessing a transformation in a positive way and creating a working atmosphere that incentivizes higher productivity of the judges and staff both in the High Court and the district courts. ସେ ନ୍ୟାୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ବ୍ରତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଏହି ଅବସରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ ଏକ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ବିଚାରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ରତ। ମା' ମାନେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବି ବହୁବାର କହିଛି, ଡକ୍ଟର, ଟିଚର ଏଣ୍ଡ ଲୟାର ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେବା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲେ, ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନଥିଲେ ବା ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ତ ନଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବନି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଠରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନର ସେବାକୁ ନାରାୟଣ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ। ଶାସକ, ପ୍ରଶାସକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଧ୍ୟାପକ ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ନରାଜସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ର, କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବେଦକୁମାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସତ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ହୁଏ, ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଧର୍ମସଭାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଗାନ୍ଧୀ ମଧୁବାବୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। Dear students, as you all know, India's freedom struggle was led by qualified lawyers. It shows that a large number of lawyers from those generations were fired with the spirit of sacrifice for the nation. In Odisha, it is but natural to remember Utkala Gaurava Madhusudan Das. He was a lawyer and was popularly referred to as Madhu Barrister. His birth anniversary on 28th April is celebrated as Lawyers' Day in Odisha. For the people of Odisha, Mahatma Gandhi and Madhu Barrister are the two most respected icons of our freedom struggle. Great freedom fighters and lawyers like them also upheld the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity in order to build a progressive and cohesive society. These ideals have been duly embedded in our Constitution. You must remain steadfast in our observing the constitutional ideals. You should be sensitive to the priorities of the nation. You should also make conscious efforts to contribute to those national priorities. Ladies and gentlemen, giving equal opportunity and respect to the vulnerable segments of our population, including women, should be the highest priority for every Indian who is in a position to help fellow citizens. I am happy to note that in today's convocation, girls have outnumbered boys in obtaining LLM and PhD. They have received nearly equal number of gold medals. I have been informed that the number of girls in LLB courses is also catching up with that of boys. The journey of women lawyers, judges, and jurists has been challenging yet inspiring. A very large number of our underprivileged and vulnerable fellow citizens don't even know about their rights and entitlement, nor do they have the means to move the courts to seek relief or justice. Dear students, it is your duty to dedicate some part of your professional time to serving the unserved or underprivileged. A lot of lawyers have been doing pro bono work, community service, and advocacy for the marginalized. Many of them have been very successful, and some of them have become judges in the Supreme Court as a culmination of their illustrious legal career. Mahatma Gandhi had said, and I quote, "A true lawyer is one who places truth and service in the first place and the emolument of the profession in the next place only," unquote. Here I must correct a common misperception that Mahatma Gandhi was not a very successful lawyer. In fact, he had a flourishing legal practice and a very competent team of clerk and junior of South Africa. He sacrificed many to fight for self-respect and national honor. I am not suggesting that you sacrifice the financial gains of your career. All I am appealing for is to devote at least a small part of your professional activities to helping the poor and the weak with a sense of genuine compassion. It is rightly said that the law is not just a career, it is a calling. As far as convocation is concerned,
Convocation simply means it is a conference on love. A vocation is love, you see. And it is generally an interaction between two great personalities. Say Rama and Vasishtha, then we got Yoga Vasishtha. It is Shukdeva and Parikshit, we got Bhagavad. It is between the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna and Arjuna, we got the Srimad Bhagavad Gita. It is between Yam and Nachiketa, Yam and Savitri, and so on and so forth, Yagvalakya and Maitreyi, Ashtavakra and Janak, we got Ashtavakra Gita. So generally the convocation is no other than a prema grantha, just as like Bhagavad Gita, you see. The ultimate reality of this universe is also love. This universe is non-dual, you see. Dynamic web of interconnectedness, built on the existence of delight, erected on the principle of coexistence. E is equal to mc square, Einstein says. You can't pluck even a single flower without disturbing a star, you see, without shaking of a star, you see. So convocation is nothing else but imparting love. It may be through law, it may be through surgery, it may be through teaching, or it may be sweeping the floor also, you see. It may be an opinion, idea, feeling, consciousness, unconsciousness, or an action, an excellent action, whatever it is. You are to impart love, you see. Jesus was tempted thrice by Satan. And on the third time he says that I will award you the empire stretching up to horizons. Then Jesus says that, is there any place for love in that horizon? Well, there was no answer from this Satan, you see. That is what also Prophet Muhammad says, you see. National Law University, Kotaka राज्यर बहु मेधावी छात्र छात्री विभिन्न क्षेत्र में आईनजीवी भाव में गढ़ी तोलिबार विशेष भूमिका ग्रहण कर उत्तीर्ण हो अनेक छात्र छात्री देश विदेश में सुनाम अर्जन कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आईन शिक्षार रुचि रखुवा समस्त छात्र छात्री मान लक्ष्य और स्वप्न पूर्ण हो पारुछि। आईन सेवा को समाज हित उद्देश्य व्यवहार करने निमंते युव आईनजीवी भाई मानू आगभर हेबा दरकार। समाजर गरीब लोकटी जेपरी न्याय पाई परिबो सेतिपाई आईनजीवी माने आग्रह हेबा दरकार। आम मुख्यमंत्री प्रेरणादायी दिग्दर्शन जो शिक्षा क्षेत्र व्यापक संस्कार गढ़ी। आम राज्य देशर अन्य राज्य तुलन में उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेस प्रगति हो पारिछि, किंतु यही प्रगति की अधिक आगू नेबाक हेले समस्तंकर मिलित प्रचेष्टा रहिबा आवश्यक। गोटे भल समाज तैयारी हेबापई छात्र छात्री मानकर मार्जित व्यवहार उत्तम शिक्षा पूर्ण दक्षतार आवश्यकता रही। शेष में आपण मानू निजर शिक्षार निष्ठावान तथा द्रुत वृत्तिगत करियर रे दक्ष हेबापई आह्वान करछि। Do you sincerely promise and declare that if admitted to the degrees for which you are candidates and for which you have been recommended, you will in your daily life and conversation conduct yourselves as worthy members of this university? By virtue of the authority vested on me as the Chancellor of the National Law University Odisha, Cuttack, I admit you to the degree of PhD, LLM, BA LLB, BBA LLB respectively of this university. In the last year, NLU has signed MOU with Startup Odisha, BB Giri National Labour Institute, Odisha Police and Insolvency and Bankruptcy Board of India. NLU is very proud of its students who have won 50 awards in moot court and debating competitions. The major activities beyond the curricula include initiation of the annual flower show, conducting of NLUO's flagship annual sports festival Viraj, cultural festival Keran, and 10th International Arbitration Moot. NLUO was privileged to host the Fulbright scholar Mr. Warren Burke, senior attorney from the US, and many other distinguished personalities to NLUO. Looking forward, I feel that we need to start up our
strap up our boots to cope up with the new challenges presented by each new day. Before I conclude, I put on record our thanks to the visitors, Chancellor and members of the governing bodies for their constant support and guidance, and to the Presidents and Governors' offices, the High Court Registry, government departments, police and security staff, protocol personnel, media and reporters, and all others who have worked silently behind the scene, especially to all sections of the NLU fraternity for their unstinting cooperation for the smooth organization of today's event. I wish all the best to our graduating students. I welcome and thank once again every one of you for gracing the 10th convocation of NLUO. Heartiest welcome and sincere thanks to you all. ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଆଜି ସକାଳେ ରାଜଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 10ଟି ଜନଜାତି ବର୍ଗ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ, ଶୁଆଁ, ଖାଙ୍ଗୁ ଆଉ ବିରି, ଖଲନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଚଲୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଚୈତି ପର୍ବ, ପୌଷ ପର୍ବ, ଜାଟି ପର୍ବ ଆଉ ବିରୁ ପର୍ବ ହୁଏ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ହେଉଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ଆମାକୁଣ୍ଡ, ପାଟକଣ୍ଡା, ବାଲିପାଡ଼, ଡାଲକାଇ, ମାଉଲି ମା। बहुत कम लोग अछंती आमे जदी सेतिकी लोग को आमे 4.5 कोटी लोग आमे उसको अधिकार आ सेतिकी जदी 80,000 लोग समान को आमे रक्षण करि पाइबनी आमे जेतले आमे 5 छुआ मा एतिबा कोटे छुआ पड़ोसी दानो हेडिका हे गला कि पड़ोसी दानो से कोटे दिव्या हे गला नास्ता बेसी काम लुचे कि हे पछवाड़ माटा लुचे लुचे दे होते निजको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स न निजको से छोटा न तो एमनको आमे स्पेशल अटेंशन ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତମାଣ୍ଡୋଠାରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ताले निज घर आरंभ होइकरी ताले चैरिटी बिगिन्स एट द होम तक कहंती ना घर आरंभ करंती जदि आरंभ हुए ताले समस्त में 10-10टी घर जेतिकी अच्छे जदि 16 लक्ष 16-10 केते हेलानी एतिकी लक्ष्य घरर परिवर्तन हे परिवर्तन पाई केवल आमे परिवर्तन कहले आर्थिक परिवर्तन परिवर्तन कहले सामाजिक परिवर्तन प्रतीक कहले घर द्वार कोठा बाड़ीर परिवर्तन मु बहुत लोगों को देखी मो सामने बहुत लोग कांदी मुझे कांदी से कहती पुओ जदि जोगा जोगा धन रखिब क्या पुओ जदि अजगा धर रखिब क्या बहुत लोगों पाखे 5टी कोठी 10टी कोठी अच्छी किंतु तांको पुओ कौन गोटे पाठ पढ़ी किए फरेन रे जाई रहिलानी से घरर किसी आवश्यकता नहीं घर रही केवल 6 फुटर गोटे खट दरकार एवं 2टी लुगा दरकार जिते बयस होपण पाखे जदि गोटे भारी भरकम लुगा थी से पिंधापी तुम अंटा न खावाई
तुम केवल 2टी रुटी तुम्हें हजम कर धन संचुच कहा आज आपण मान मन में प्रश्न हो आसे द्रौपदी मुर्मू तो प्रेसिडेंट हो गला एत टंका पाउची से कौन करुची मु कौन करुची आपण माने निश्चित भाव सर्वे कर मु अनुभव करली ए सब जिनस भौतिक जिनिस किसी आकर्षण नहीं सेटा केते बड़े से गोटे प्रभर मु बहुत दिन जिते छोट थी बहुत प्रभर गुड़ाक मु खातार लिखि रखी मनुष्यर जीवन एक पियाज भरी जिते छड़े छड़े जीव ता भितर किछि नथिबो ता भितर किछि नथिबो मनुष्यर जीवन एक पानिया भरी जिते बड़े सब बाल सब पड़ जाव चुटी पड़ जाव तार किछि आवश्यकता नहीं जिते बयस हो ताहले तुमर भारी भरकम लुगार चकचकिया लुगार किसी आवश्यकता गोटे गामछा दरकार कहीं तुम्हें संभाली पारबनी जिते तुम बयस हो तुमर खाद्य गोटे रुटी भी हजम हो ना जिते तुम बयस हो घर किसी आवश्यकता रही तुम किए बॉम्बे थी किए दिल्ली थी कनाडा थी किए ऑस्ट्रेलिया थी किए लंडन थी किए यूके थी किए कौटी थी तुम पुओ भी से आसब ना तेणु आमे कौन करवा बाल्य आमे कहू अरे बयस हो गला आम जो 3टी कौन ताकू कहते ब्रह्मचार्य गृहस्थ तापर बानप्रस्थ तापर सन्यासी अरे एते दिन अपेक्षा करी हेब नाही बाल्य कालु धन धर्म मुच संचिबे ए जीवन अनिश्चित कहीं ना ए जीवन केते बेले ए सांसों का कोई भरोसा नहीं है कब छूट जाएगा ये कहीकि के जीवन नहीं मु जाऊँ रे माँ से चली जाइए तेणु आमे परिवर्तन करिया आमको मेंटाली आमको धैर्य सहित आमको धैर्य एवं मौन बहुत सहवा पड़ो केतबे सहिबाकु हेले तुमको कांदबाकु पड़िबो छाती फाटी जाउथबो कांद लागुथबो हेले भी सह एवं हेले आमे परिवर्तन आनी पारिबा आम पाखरे जदि सहनशीलता थिबो से कहती आते आमको लॉजिक पढ़ाऊला इफ कनोटेशन इंक्रीजेस डिनोटेशन डिक्रीजेस जदि आमर जदि सकारात्मक जदि अधिक हेब नकारात्मक आपे आपे चली जीव जदि नकारात्मक अधिक जीव ताहले सकारात्मक से स्थान रहिबो नहीं तेणु सब बड़े सकारात्मक चिंता कले नकारात्मक आपे आपे चली जीव ताकू आ दौड़ेबाकू पड़िबो नहीं ताकू भगेबाकू पड़िबो नहीं से आपे आपे घर छाड़ी चली जीव पताका देखै सकारात्मक परिवर्तन वर्ष कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। अपराह्न राष्ट्रपति नुआदिल्ली अभिमुखे प्रत्यावर्तन करथिले।